Salam uşaqlar, axşamınız xeyir. Necəsiz? Bugün deməli uzun bir aradan sonra gecikmiş 33-cü günlə qarşınızdayıq. Bəli, bugün uzun bir aradan sonra gecikmiş 33-cü gündən qarşınızdayıq. Bir müddət demək olar heç nə eləyə bilmədim. Bugün gördüm ki, çox artıq arada boşluq yaranıb. Sonuncu dəfə aynı ikisi nəsə oxuya bilmişdim. Dedim ki, yenə heç olmasa bir şeylər oxuyaq, yayın açaq. Bugün self-study tipdə bir yayın açacaq, eləyəcək və yeni qaldığımız yerdən indeksdən davam edəcək. Çünki elə ortada qalmışıq, elə bir şey oxuya bilməmişəm. Burada deməli tez-tez qonaqlıqlara gedirəm, ya ad günlərinə, gəzmək filan və mən nəsə eləyə bilmirəm. Ona görə bu qədər uzun ara oldu. Xüsusən də bir neçə şey üst-üstə gələndə axşama çox yorğun olurdum. Yəni dəhşət və heç nə eləmək halım qalmırdı. Amma indi nisbətən yaxşıyam. Çox az bir müddət qaldı. Bundan sonra da işlər qaydasına qoyuram. Ondan sonra daha qaydasında yayınlar aça biləcəm. Daha yaxşı da oxuya biləcəm. Belə. Gəlin, elə çox danışmayaq. Davam edək. Gedək. İndeksin qaldığımız hissəsindən oxumağa. Belə. Bundan əvvəlki yayınlarda danışdığımız mövzuları da müzakirə edə bilərik. Amma gəlin buradan davam edək. Axırıncı dəfə the və close-da qalmışdıq deyəsən. Və də buradan davam edək. The previous chapter describes culture of index and explains how the poor index performance. Artıq yadımdan çıxıb poor index performance nədir, niyə olur? Slow index, appendix, myth, index, unique index scan, index range scan, table accessed by index row ID. Gəl bir dənə buna baxaq, görək niyə olur. The first ingredient for slow index lookup is the left node chain. Consider search for LED in the figure. There are obviously two matching entries in at least two entries are the same. To be more precise, the next left node could have further entries for database must read the left node to see if there are any more matching. That means that an index lookup not only need to perform tree traversal, it also need to follow the left node chain. Second ingredient for slow index lookup is accessing the table. Even single left node might contain many hits, often hundreds. The corresponding table data is usually scattered across many table blocks. That means that there is an additional table access for each hit. Bu şeydir, əlavə index table olur, bir də table data olur. Left node'dan adresinə gedib row'a access edirsən, odur. Requires tree traversal, following the left node chain and fetching the table data. Tree traversal is the only step that has an upper bound for the number of access blocks.
only step that has an upper bound. The other two steps might need to access many blocks. They cause a slow index cycle. Origin of slow index myth is misbelief that index lookup is just traverse a tree. Hence the idea that slow index must be caused by broken unbalanced state. The truth is that you can actually ask most databases how they use an index. Rather, verbal in respect has three distinct operations. Index, unique scan, sadece tree traversal data ile tree'nin içerisindedir. Table data. Oracle database use this operation if a unique constraint ensures that only that search criteria will match and no more than one entry. Like primary key, index range scan performs a tree traversal and follow the leaf node chain to find all matching entries. This is fallback operation if multiple entries could possibly match the criteria. Bu da yine index unique scan gibidir ama müəyyən range'deki dataları götürür. Table access by index row ID. Burada index table'da data table farklı olur. Index table'dan leaf node'dan o adresine access ediyor. The important point is that index range scan can potentially read a large part of an index. If there is no more table access for each row, then query can become slow even when using an index. Ne diyor? There is one more table access for each row. If there query can become slow even. Yani diyor ki salam. Yani diyor ki index range scan daha yavaş olabilir eğer data table data access etmek için leaf node'dan row id'ni götürürse. Çünkü gelir. Onda 3 tane olur. Tree traversal following leaf node chain. Burada bir neçə datanı götürür ve bir neçə data üçün fetching the table data. Ama bu table access id'de gelir bunu bir dəfə eləyir. Buradan bir dəfə, bunda bir dəfə. Range'de son iki mərhələ 2 dəfə təkrarlanır. Okay. Bu müddətləri onsuz gəlib baxacaq. Nə qalsın. Mən nə deyim? Explain the cause for index performance. The next step we learn how to spot and avoid this problem in SQL statement. We start by looking at the where clause. Where clause defines the search condition of an SQL statement, and it does fall into the core functional domain of the index data quickly. Although the where clause has a huge impact on performance, it often phrased carelessly so that database has to scan large part of the index. And the result poorly written where clause is the first ingredient of slow query. Biz deməli slow query'nin burada səbəblərini oxuduq. Neydi? Birincisi leaf node chain, ikincisi də slow index accessing table. Leaf node chain, buradan da accessing table, bu slow index. Bu da deyir where clause'unu düzgün istifadə edəməyəndə yavaş olur, daha da yavaş olur. Common anti-patterns and present alternative that delivers better performance. The equality operator is both the most trivial and most frequently used SQL operator. Indexing mistakes that affect performance are still very common, and where clauses that combine multiple conditions are particularly vulnerable. Ne diyeyim?
is both most trivial and most frequently used SQL operator. Indexing mistakes that affect performance are still very common. A ve clause that combines multiple conditions. Birinci condition olanda the ve clause'da daha da yavaşladı. This section shows how to verify index usage and explain concatenated index can optimize combined conditions. To aid understanding, we will analyze slow and neçə. Chapter 1 harada? Explain in chapter 1. Bu anatomisinde. Ne diyeyim? We start with the simplest yet most common where clause, the primary key lookup. For the examples throughout this chapter, we use the employee table defined as follow. Burada employee ID primary key. Database automatically creates an index for the primary key. That means there is an index on employee ID column, even though there is no create index statement. Yani primary key üçün otomatik olarak index create olunur. Example schema contains script to populate employee table. Following query use primary key to retrieve an employee's name. Select from employee ID. The where clause cannot match multiple row because the primary key constraint ensures uniqueness of employee ID value. Database does not need to follow the index leaf nodes. It is enough to traverse employee ID unique'de. Database does not need to follow index leaf nodes. It is enough to traverse the index tree. We can use so-called execution plan for the verification. Select operation. Select statement. Row 1, row 2. Table access by index ID, index row ID, employees, unique index scan, employees primary key, predicate information identified by operation ID. Oracle execution plan shows an index unique scan, the operation that only traverses the index tree. Yani index unique scan operation only traverses the index tree. Bunu traverse alır. Sonra da diyor ki it fully utilizes the logarithmic scalability of an index find entry very quickly, almost independent of the table size. Okay. Execution plan sometimes explain plan or query plan. Sometimes explain plan or query plan shows a step the database takes to execute SQL statement. Explain how to retrieve and read execution plan with other database. After accessing the index, database must do one more step to fetch the required data from this table storage. Table access by index row ID operation. This operation can become a performance bottleneck, as explained in slow index part 1. But there is no such a risk in the connection with a unique index scan. This operation cannot deliver more than one entry, so it cannot trigger more than one table access. That means that ingredients of slow index slow query are not present with the index unique scan. Şimdi bunu başa çalışacağım. Yani deyir ki bu last name, first name götürəndə buradan bunu select edəndə table access by index row ID baş verir. This operation become performance bottleneck da yavaşladır. So index such a risk is that there is no such a risk in connection with index unique scan. This operation cannot deliver more than one entry. Yani deyir ki index unique scan birden çox data vermir. So one
This operation cannot have more than one entry, so it cannot trigger more than one table access. That means that ingredients of slow query are not present with yani index unique scan'də table access sadəcə bir dəfə olduğu üçün bu yavaşlayıb bir dəqiqə yağış yağır. Yağışın səsi gəlməsin, bunu bağlayayım. Uşaqlar, yağış yağır deyə biraz səs gəldi. Getdim ki, o səsi bağlayayım, pəncərəni bağlayayım. Qaldığımız yerdən davam edək. Harada qalmışdıq? Table access by index provider can become bottleneck. Ama index unique scan olur, heç belə bir problem yoxdur. Çünki index unique scan sadəcə bir